الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا من بركات أنوار مصار خصوصية وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير وعافية يمن علينا وعليهم الشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطويل العمر إلى فوق المياه في صحة كاملة وعافية كاملة إلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين ولا يعذبنا ويهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا ويهم برحمتك جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى بسلام الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Informasinya Habib Alwi masih di penginapan Satu Mat ya, istirahat atau apa tuh, tapi Satu Mat saja ya, lanjut ke masjid kita. Nah kita sambil menunggu Sidin datang, kita sedikit membaca kitab Minhajul Abidin. halaman 38 As-Saminatu nomor 8 di antara efek buruk nang kada baik karena banyak makan walaupun nang halal. Nomor 8 efek buruknya adalah ma yanaluhu, yaitu ketika memakainya, ketika memakannya makanan nang halal tadi tapi kebanyakan, itu karena mendapat min umuril akhirah, daripada urusan-urusan akhirat. Maksudnya syarahnya itu min anwa'il uqubah, daripada berbagai macam siksaan. Jadi bila orang memakan harta halal sekalipun karena kelebihan, itu berakibat karena urusan di akhirat. Nah, di antaranya karena ditakuni itu makanan yang masuk parutan itu datang di mana karena itu, atau mau olahnya kayak apa kayaknya. Kemudian wasyiddati sakaratil mauti, dan sakitnya, pedihnya, sakit benar nih sakaratil maut, yaitu yang bernama sakaratil maut. Jadi sakaratul maut itulah kada siksaan sebenarnya tuh bagi orang yang kasalah ada. Jadi ini memang berataan dapat sakaratul maut, bahkan Nabi Muhammad ada dapat juga. Sampai-sampai Nabi Muhammad ketika dicabut roh oleh malaikat Azrail, itu kan yang panya nyamannya sudah. Dan itu pun Jibril datang badudi jakannya kawat tuh ada datang amjar kada purun melihat Nabi Muhammad dicabut roh nih, cuman Nabi Muhammad mencari mana Jibril aja. Nabi datang, Jibril datang pulang sambil bapaling pulang muhata. Kenapa Jibril maka bapaling muha? Kada purun aja Jibril melihat pian waktu sakaratul maut. Jadi ini memang kita berataan merasani, maksudnya bila siapapun manusia, nah itu dasar memang sakit nengaran sakaratul maut tuh. Kecuali kayak itu hakanya tuh lah. Jadi waktu sakaratul maut tuh supaya jangan dirasakan sakit, itu bisa aja karena Allah Ta'ala memperlihatkan surga lawan kita. Jadi waktu diperlihatkan surga itulah karena ditunjukkan tempat kami di situ. Nah saat itulah karena dicabut roh kada sakit jadi itu. Marasanya apa? Sakit memang sakit, cuman kada merasa terbius dengan tempat kita di surga teh. Jangan model kita juai beranak tuh supaya jangan sakit. Napa di operasi sesarnya ya dibius lah. Dahulu permanen, wah ini bagian-bagian yang dioperasi aja yang dibiusnya supaya kada merasakan dah. Dan mudahannya kita kayak itu kan itu. Artinya walaupun pada dasarnya sakaratul maut itu sakit, tapi kita meminta kepada Allah mudahan gitu nah, karena mengamalkan tarikat samaniyah itu. Waktu sakarat itulah kayaknya kita diperlihatkan surga. Nah ini sama dengan praktek dahulu pernah Nabi Yusuf dikeluarkan oleh Siti Julaikha. Ya kalau bibinan itu terpesona melihat sampai-sampai terbius kada merasa lagi sakit, terhiris pisau. Itu pernah kejadian, itu model contoh kan tuh. Gambaran mudahan kayak itu kita tuh. Jadi diantara orang-orang yang memakan harta halal tadi tapi labihan, nah itu karena efek sampingnya sakit sakaratul maut. Jadi menang pertama sudah memang sakit, bertambah sakitnya. Nah kenapa jadi sakit pulang tuh? Karena terpisah lawan yang dicintai. Mati itu kan berpisah nih, lawan yang disenangi
makanan tadi atau hidup di dunia tuh. Jadi orang-orang yang dalam penjara tuh sebenarnya orang dalam penjara tuh nyaman aja juga, makan-makan aja juga, minum-minum aja juga, guring-guring aja juga. Bahkan mau kita lihat ada yang bilang ke situ pakaian harap pada orang yang di luar. Malahan berduit bener. Tapi kenapa jadinya tuh merasa kada mau dalam apa penjara, itu dalam penjara karena tak pisah lawan yang disayanginya, lawan bininya, lawan anaknya. Padahal kurang talinga kada ya kalau lah talinga bak kurang lah masuk penjara kada, hidung bak kurang lah masuk penjara kada, lengkap aja tah. Paling bertambah karena keluarnya bertambah apa jar tato, banyak keluar penjara hibak tato. Kayak itulah jadilah gambaran orang nang waktu sakaratul maut nang sakit itu kenapa, karena ini memang kada hendak berpisah daripada nang dicintainya yaitu dunianya tuh, makanannya tuh ya, model bahasa guru bahari itu kayak bata tarikannya jadinya tuh lah, bata tarikan tuh kayak itu. Nah jadi Azrail tuh anak mencabut ini mana nih sakit jadinya jakanya nang misal kayak topang jar guru bahasa guru tuh ya, Azrail datang hendak mengambil jurung jadi bila orang menjurung tuh kada sakit. Makanya permintaan guru itu jar kisah adalah sombol nih, aku jar sidin meminta kepada Allah Ta'ala waktu dicabut nyawa itu seperti dirasakan lah ada merasa waktu dimasukkan roh. Kita berataan insya Allah kada dengan merasanya masuk roh ke tubuh nang waktu di dalam perut mama tuh. Itu permintaan sidin tak, aku jar sidin meminta kepada Allah supaya nang roh kuni dicabut coba parasa itu sama lawan waktu dimasukkan roh ke dalam tubuh, sakit lah kada merasa. Jadi nang cagar datang inilah Habib Alwi ini sudah profesor dia tuh lah. Jadi itu ahli hadis. Jadi di Hadramaut pun sidin pelajarannya pun hadis juga. Jadi basic sidin memang ahli hadis. Cuman ada nang betakon itu ada sanad kada kita malam ini mendengar sidin tahu secara mah aja tuh. Jadi mutarjimnya ada karena ulun kada tahu siapa Habib atau guru siapa semalam tuh jar guru Isrofi. Nang semalam tuh guru Syauqi, Ustaz Syauqi lah, cuman karena Ustaz Syauqi hanya datang umrah mungkin gak ada kau mendamping tuh. Dia telepon pas sore parak maghrib ya, sidin masih di perjalanan dari Kandangan arah Karantau. Jadi jadulun tadi pulang jauh telepon mbah maghrib tadi, apa kabar langsung ke sini kada, jadi guru Serapi istirahat dulu atau ada ke penginapan dulu aja yang ke sini, cuman kada lambat kada lawas dah. Waruwiya fil akhbar, dan diriwayatkan di dalam kabar, inna syiddata sakaratil maut ala qadri ladzatid dunya, sesungguhnya sakitnya sakaratul maut itu atas kadar kita belazat-lazat di dalam dunia. Bila di dalam dunia banyak nyaman, banyak bersantai-santai, sakit sakaratul maut. Masing-masingnya adalah kembali kepada masing-masing dah. Ranjak santai nyaman ladzata kita di dunia, banyak sakitnya kah? Masing-masing aja. Jadi kita kada kau menilai kawan kita nang dihiga karena kita kada tahu. Mungkin pada akhirnya pina nyaman sakalinya sakit juga. Nabi Muhammad itu kan kita Allah lah. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Nabi itu mun orang tuh kada tahu, dikira orangnya sugih aja. Minat ta'afuf, karena Nabi itu kada pernah babi pinta. Padahal Nabi pernah beberapa bulan, artinya dapur Nabi Muhammad kada pernah diasapi. Maksudnya kada bermemasakan. Nang dimasak kada ada. Dan apa nang dimakan Nabi? Banyu putih lawan kurma. Itu ngaran aswadain. Jadi dahulu ingat lawan guru Menawar ta. Ba ijazah, ba sanad nang dua macam ini nah. Aswadain maksudnya banyu putih lawan kurma. Jadi bilanya minum banyu putih dapat sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad teh. Bila makan kurma ya, bulan puasa aja pengrajin kita tuh lah. Bila kada bulan puasa kada makan kurma kecuali dibada orang datang umrah. Mengharap meminta jubang mah. Dan bila makan buah kurma kana dapat sanadnya tadi kan embung kepada Rasulullah teh. Kan itu aja nang dimakan Nabi. Dan jar Nabi tah jakanya ku hendak berdoa tanpa mengurangi kenikmatan di akhirat dapat tawari Tuhan, ditawari Tuhan Nabi Muhammad tuh.
Tapi jar Nabi kada, aku hendak lapar sehari, kanyang sehari, lapar sehari. Dan itu Nabi itulah, bahkan ini doa Nabi kepada duriat Nabi Muhammad gitu. Jadi mana habaib, namanya syaraib, namanya syarifah, hababah. Itu kebiasaan tuh kebanyakan ya mayu-mayu aja lah. Itu memang doa Nabi. Ada kalau doa Nabi itu Allahumma ahyina miskinan ya. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin. Wa amitsna miskinan, matikan dalam keadaan orang miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin. Itu doa yang semalam disampaikan Habib Mustafa Haddar semalam tah. Nang ini jadi banyak orang takutan membaca doa itu. Nang ada tuh Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi mu'id. Coba kantong doa Allahumma ahyina miskinan wa amitsna miskinan, ya Allah hidupkan ulun dalam keadaan miskin. Wa amitsna miskinan, matiakan dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin. Ayo, wani kada. Nih, hingga mencari doa atau amalan, hingga mencari amalan sugih. Allahumma ya ghani hamid tuh. Bujur aja Bang itu, cuman padahal nang bujurnya itu anggaran mayu aja lah. Kita hidup tuh mayo. Rancak jalan sampeyan ya Allah mayo tuh. Mayo nukar motor kan kana tuh. Mayo bulah rumah. Itu mahal bieu Bang. Faman aksara min hadhihi aksara lahu min tilka. Bila orang memperbanyak kenikmatan, kelezatan yang ada di dunia, makin sakit lagi jasiden matinya. Jadi kita ini kan ada pikirkan nang inilah katuju benar kadang-kadang di memposting makanan-makanan nang lezat-lezat tuh. Padahal nang banyak benar lagi orang nang kada makan tuh. Dia makannya tuh sampai kayak itu kisahnya tuh lah. Bila makan di situ 60 menit 120.000. Oh, barbecue ngarannya. Nang di hadapan tuh anunya pancinya berputar. Sebenarnya mau ingat kayak itu tuh, itu cagar menyakitakan mati kita. Malahan kada bahagia kadang-kadang tuh, menpaham. Kemudian atas yang itu nomor dan diantara efek samping, efek buruk nang kada baik hasil daripada memakan harta halal ampun seorang juga, tapi kebanyakan itu adalah nuqsanut thawabi fil uqba, yaitu mengurangi daripada pahala waktu di akhirat. Nah, kita belazat-lazat di dunia, di akhirat dikurangi pahala. Dikurangi kenikmatan. Sampai kisahnya naik tangga tuh dikurangi, mana sebuting anak tangga padahal ini emas terbuatnya tah. Sekalinya ikam di dunia, kalau diambil sudah, di akhirat kada dapat lagi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Itu surat Al-Ahqaf ayat 20. Asalnya tuh kayak itu pamulannya wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, hanya sambungannya teh. Wa yauma yu'radu, dan pada hari nang kaina dihadapakan karena orang-orang nang kafir atas neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Adhabtum tayyibatikum, karenanya alasannya karena kalian telah menghabiskan tayyibatikum, rezeki kalian yang baik, fi hayatikumud dunya, waktu hidup di dunia ta. Padahal rezekinya tayyibat, padahal rezekinya halal. Nah, tapi karena nyaman di dunia, habis sudah jatah di akhirat. Fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, dan kalian berlezat-lezat, bernikmat-nikmat biha dengan rezeki tadi nang tayyibat. Nah, fal yauma, sekarang jar Allah Ta'ala, pada hari ini yaitu hari kiamat, tujzauna, kalian akan dibalas adzabal huni, akan adab nang menghinakan kepada kalian, bima kuntum tastakbirun, dengan sebab kalian itu merasa sombong. Nah, bisa gara-gara makanan bagak posting terus sombong. Fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, dengan tanpa kebenaran, wa bima kuntum tafsukun, dan dengan apa nang kalian telah berbuat fasik atau durhaka. Itu ayat 20 surat Ahqaf. Fa innahu biqadri ma ta'khudhu min, maka bahwasanya biqadri, dengan sekadar ma ta'khudhu, apa nang kalian capai, ambil,
min ladzatid dunya, daripada kelezatan dunia, yanqusu, nah akan kuranglah, kayak dikurangilah, min ladzatil akhirah, daripada kelezatan akhirat. Semakin banyak mengambil kelezatan dunia, semakin kurang. Nah, itu juga rumah kah bilanya bagus benar, ya tuh di akhirat berkurang gitu. Bilanya kendaraan kah, bila kendaraan larang benar, kurang juga di akhirat. Bila makanan karena nyaman benar di dunia, kurang juga di akhirat. Pakaian karena larang juga di dunia, kurang juga di akhirat. Nah, itu aja dok dah. Menangkai ini lah, memikirkan angka ini nih. Kadang nak berangan-angan, berandai-andai lagi. Tapi karena beli ke rumah kan ingat lagi pulang kan. Hanya sampai ke rumah belum tak esok lagi. Itu bang kita nikah itu bang kita nilai di gua itu memang jadi manusia itu zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa jar wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah. Apalagi nilai lakian nilai itu memang zuyina linnas, itu diperhiasi, digoda itu nah linnas manusia itu minas syahwat, apa syahwatnya daripada nisa bibinian itu paling sudah tuh yang pamulaan dulu disebutkan di Quran tuh, itu bibinian. Lagi mendaerah kita bibinian tuh lah, keluar pada rumah sudah dosa mata udah tuh. Bulan puasa nang kayak ini nah, paraknya bulan puasa ngabuburit tangarnya, ngabuburit pas saya jenang mulai bundaran Sirang Pito ngaranya nih sampai jam betono congong aja no sampai turunan kamar Gesari tuh mau ngurangi pahala aja tuh imun kurang tuh bersih habis napa marganya ngabuburit aja tuh ini mon puasa zahir ya puasa orang awam sangkut aja bang, cuman ini untuk pahalanya kada dapat lagi. Jadi memang lah harusnya memang dasar puasa bujur atau karena bulan puasa nih mudah betamuan nih. Ini bulan Rajab sudah 22 kalau kada salah nih lah, tinggal 10 harian aja lagi kita karena Syaban sampai Ramadan. Mun betamuan untuk bujur-bujur bang puasa tahun ini berniat. Mata puasa, talinga puasa, muntung puasa, anggota tubuh dan puasa, sampai hidung panciuman pun puasa. Jakanya kawat tuh jangan berminyak harum dulu, itu lah pelajarannya tuh. Kenapa jar? Padahal minyak harum tadi masuk ke hidung kan membatalkan juga. Nyaman kalau lezat dengan ciuman tadi pun itu harusnya dikurangi juga, ditahan juga. Nah, kecuali kita itu pelajaran itu kecuali karena waktu bersahur itu sangkut baunya sampai kita ke subuh ada bapak itu. Karena mulai malam memakainya tuh. Tapi bila siang makruh hukumnya dimakruhkan tuh. Jadi memang harus puasa bujur-bujur tuh sampai panciuman puasa bujur tuh. Nyaka-nyaka wagen jangan memikirkan jar waktu buka tuh apa nang cakar dibukakan kada ada. Mun bujangan yang mana aja nang inilah. Yang mana aja masih tulak rane. Surungi orang bubur kah, kulak pisang kah. Jadi intinya jor goro kayak ulang pandir goro ta. Intinya lalakian nang ahlus sunnah wal jamaah, nang laki-laki yang bisin bini dan nang ini. Itu kadada maatur bininya hari ini harus masak ini, hari ini harus masak ini. Itu orang-orang nang ahlus sunnah wal jamaah. Ulun alhamdulillah kada pernah merequest. Ulun alhamdulillah kada pernah merequest hari ini harus wakan udah biasa. Yang penting ini geus nukar iwak, geus nukar Surabaya, tasarah aja disuruh bini bilanya mamanya, bilanya asasan nang katujuh dimakan bertambah kadang. Bilanya kada udah. Kadang harus ini sok haruan bepanggang untuk ada. Walihada dan karena mana inilah walihadal makna dan karena mana inilah jasidin anallaha taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lamma arada atau lamma urida bisa jelas lama manakala Allah taala inilah aradat dunya itu menyodorkan dunia ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Tuhan menyurungi lawan Nabi Muhammad napa dunia lawan isi-isinya tak qala lahu ujar nabi menyahuti lawan Allah taala apa jar Allah taala lawan nabi lah wala anqusuka min akhiratika syai'an ujar Allah taala ni Muhammad gak senikam dunia nah ini emas macam-macam harga-harga dunia tenang berharga tuh disurung lawan Nabi Muhammad
Ujar Allah, ini Muhammad gasan ikam. Nah, tanpa la wala anqusuka min akhiratika syai'an, aku kada nak mengurangi di akhirat kena gasan ikam. Ini tetap aja di akhirat ikam dapat juga banyak juga. Ini bonus di dunia. Tapi napa aja Nabi? Ini khassahu, nang ini memang dikhususkan Allah taala bidzalik, fadalla ala anna li ghairi nuqsan illa an yatafaddalallahu alaika bidzalika. Nah, berarti ini adalah khususiat Nabi Muhammad SAW. Mun kita kada, nah, akan datang Habib Alwi sudah. Jadi sedih melanjutkan. Dan sampai kisahnya apa? Nabi disodori dunia, sedih menolak tanpa mengurangi nang di akhirat. Nah, tetap sedih menolak. Marhaba biqudumikum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بالدين الإسلامي الحنيف. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan kita dengan agama Islam, ya agama yang lurus. ونصلي ونسلم على المرشد الأول والمعلم الأول نبينا وهادينا سيدنا محمد. Dan salawat serta salam atas pemberi petunjuk kita, guru kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya. Alhamdulillah, nahnu wa iyyakum ضيوفا عند المولى تبارك وتعالى في بيت من بيوته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita pada saat ini menjadi tamu di salah satu rumah pada rumah-rumahnya. ما هي الغاية التي من أجلها جلسنا هنا؟ Apa tujuan kita duduk di tempat ini? قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, jikalau tidak ada sekelompok orang yang mereka belajar ilmu agama. فتعلم علوم الشريعة نعمة من الله. Maka mempelajari ilmu syariat itu merupakan salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع متكامل. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa syariat yang sempurna. قال الصحابة: لقد علمنا رسول الله كل شيء حتى الخرأة كيف نخري. يعني الغاية. Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatunya, bahkan bagaimana kami bermuamalah dengan kotoran, dengan tahi. ولكي لا يستحي المسلم في تعليم الرسول له هذه الأشياء البسيطة قال: إنما أنا لكم كالوالد لولده. Supaya para sahabat tidak malu ketika diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal-hal sederhana seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, aku ini seperti ayah bagi kalian. فهل عرفنا رسول الله حقا؟ Apakah kita sudah benar kenal dengan Rasulullah? تعرفون من هو محمد بن عبد الله؟ Apakah kalian kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah? كم نساء أرضعن رسول الله؟ Berapa perempuan yang telah menyusui Rasulullah semasa kecilnya? كم نساء شرفنا بحضانة رسول الله؟
Berapa orang perempuan yang menjadi mulia karena merawat baginda Rasulullah? كم نساء شرفن بمضاجعة رسول الله بجهة الزواج. Siapa perempuan mana yang menjadi mulia karena terhubung dengan perkawinan dengan baginda Rasulullah? كم نساء شرفن بأن يكن من مماليك رسول الله ومملوكاته. Berapa banyak perempuan yang menjadi mulia karena menjadi budak baginda Rasulullah? كم هي المعلومات التي يجب أن تكون عندنا؟ Berapa banyak pengetahuan yang harus ada pada diri kita agar kita mengenal baginda Rasulullah. لو أننا في كل مجلس نخرج ب5 معلومات لعرفنا كل شيء عن الدين. Jikalau setiap majelis kita mendapatkan 5 saja pengetahuan tentang baginda Rasulullah, maka kita akan kenal seutuhnya kepada baginda Rasulullah. لكننا نحضر مجالس كثيرة كثيرة كثيرة، لو وقفنا عند الباب ما هي الفائدة والمعلومة لا توجد. Tetapi kita telah hadir banyak majelis-majelis ilmu, tetapi seandainya ditanyakan kepada kita setelah kita pulang daripada majelis tersebut, kita tidak mampu menjawab apapun. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذب وأوذي كثيرا. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya sangat sering dihinakan, sangat sering diadab dan disiksa oleh orang-orang musyrik. من منكم أحب امرأة في حياته قبل زواجه؟ Siapa perempuan yang paling kalian cintai sebelum kalian menikah? ثم منع من الزواج منها. Kemudian perempuan yang sangat kalian cintai tersebut dilarang untuk kalian menikahinya. هذا ألم شديد. Itu pasti sakit yang sangat-sangat sakit. لا يعرفه إلا من اكتوى به. Tidak akan ada yang tahu kecuali ia merasakan hal tersebut. كان رسول الله يحب امرأة منعه أهلها من الزواج بها. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dulunya mencintai seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut dilarang oleh keluarganya untuk menikah dengan Rasulullah. تعرفون من اسمها؟ Siapa perempuan tersebut? كيف أنتم مسلمون عمركم 50 عاما لا تعرفون حياة رسول الله؟ Pian umur 50 tahun kada tahu masihlah kehidupan Rasulullah. لأننا لا نقرأ السيرة الصحيحة. Karena kita tidak banyak membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فقط نكرر المعلومات. Kita hanya mengulang-ulang tentang ilmu pengetahuan. ينبغي علينا أن نأخذ العلم من مصادره. Kita harus mengambil ilmu dari sumbernya. أكبر مصدر للعلم الشرعي كتاب الله تبارك وتعالى. Sumber utama daripada syariat agama yaitu adalah Al-Quran. هل نقرأ القرآن قراءة صحيحة؟ Apakah kita membaca Al-Quran dengan benar? عندكم القراءة الصحيحة هي ما كان فيها إخفاء وغنة ومد وإظهار وإدغام. Kalian berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran dengan benar yaitu adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan ikhfa, izhar, idghamnya. لكننا نبحث عن معنى آخر. Tetapi kami ingin memberitahu makna yang lain. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah tidak menghayati, mentadabburi kalian akan ayat-ayat Al-Qur'an? نحن بحاجة أن نتدبر القرآن بمعنى أن نعرف ما معنى هذه الآية وفي من نزلت وكيف تعامل معها رسول الله. Kita harus mentadabburi makna Al-Quran. Kita harus mengetahui apa maksud daripada ayat-ayat yang kita baca.
kepada siapa ayat tersebut diturunkan, karena apa ayat tersebut diturunkan, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat tersebut. أهل البدعة اليوم يقولون محمد ليس عنده أولاد. Ahlul bid'ah, orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, saat ini mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak memiliki anak. قاسم وعبد الله وإبراهيم ماتوا صغارا. Qasim, Abdullah dan Ibrahim mereka wafat meninggal dunia semasa kecil. هل موجود في القرآن أولاد رسول الله؟ Apakah di Al-Quran terdapat penjelasan tentang anak-anak baginda Rasulullah? موجود، Ada, لكن لمن يقرأ صحيحا. tetapi hanya untuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar yang dapat mengetahuinya. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. Sebagaimana firman Allah, "Qul katakanlah wahai Muhammad, nad'u abna'ana wa abna'akum, panggil anak, ta'alau kemarilah, panggil anak-anak kita dan anak-anak kalian." ماذا قال المفسرون في هذه؟ Apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir terhadap ayat ini? الحسن والحسين هما أولاد رسول الله. Hasan wal Husain lah yang dimaksud dengan abna, anak-anak di sini. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حسين مني وأنا من حسين. الحسين سبط من الأسباط. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Husain adalah bagian daripadaku dan aku bagian daripada Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain adalah cucu daripada cucu-cucuku. ليس معنى سبط من الأسباط ابن البنت أبدا. Bukanlah makna daripada sibtun minal asbat itu adalah anak daripada anak perempuan. قال أهل اللغة سبط من الأسباط أمة من الأمم. Ahli bahasa mengatakan makna daripada sibt di sini adalah pemimpin daripada segala umat. هل عرفنا مقام الإمام الحسين عند رسول الله؟ Apakah kalian tahu tentang kedudukan Imam Husain di sisi Rasulullah? يقول حسين مني، جزء مني أنا محمد رسول الله، حسين هذا مني أنا. Rasulullah mengatakan Husain itu adalah bagian daripada diriku. Aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah, dan Husain itu adalah dariku. أن يكون الحسين جزءا من رسول الله لا غرابة، فهو ابن بنته وحبيب قلبه. Sayyidina Husain merupakan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami, karena Sayyidina Husain itu adalah anak daripada anak baginda Rasulullah. لكن رسول الله يأتي بالعجب العجاب فيقول وأنا وحسين أنا من حسين مني وأنا من حسين، أي لا يمثلني أنا إلا حسينا. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan perkataan yang membuat kita takjub, yaitu adalah aku adalah daripada Sayyidina Husain. من هو الإمام الحسين هذا؟ Siapa Imam Husain itu? تعرفون شيئا عنه؟ Apa kalian tahu أنتم tentang beliau? في المولد الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين، هكذا أنتم في النشيد فقط. Kalian selalu melantunkan nasyid tentang Sayyidina Husain. لا بد من معرفة أخبار أهل البيت الذين إن تمسكنا بهم اهتدينا. Maka kita harus mengetahui tentang sejarah Ahlul Baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika kita berpegang dengan mereka maka kita tidak akan tersesat.
في صحيح مسلم رسول الله كان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah pernah suatu ketika berada di rumah Ummu Salamah. دخلت فاطمة إلى حجرة أم سلمة. Kemudian Sayyidatuna Fatimah masuk ke kamar daripada kamar yang ada di rumah Ummu Salamah. تعال يا فاطمة اجلسي إلى جانبي. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kemari wahai Fatimah, duduklah di sampingku." علي تعال يا علي اجلس عن يساري. Kemudian Rasulullah manggil Sayyidina Ali, "Wahai Ali, duduklah di sampingku." حسن وحسين تعالوا اجلسا على فخذي. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dan Husain dan mengatakan, "Duduklah di atas pahaku." ثم وضع رداء عليهم الخمسة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan selendang pada mereka semua. وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, mereka adalah ahlu baitku. فأذهب عنهم الرجس يا رب." Maka hilangkanlah daripada mereka segala kekotoran, wahai Tuhanku." جاءت أم سلمة قالت يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ Kemudian Ummu Salamah datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah aku juga termasuk ahlul baitmu?" قال يا أم سلمة أنت زوجتي ولست من أهل بيتي. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Ummu Salamah, engkau adalah istriku, bukanlah ahlu baitku." إن المرأة تكون عند الرجل فترة ثم يفارقها فلا تعرفه. Karena istri itu terkadang dia ada di sisi suaminya, tetapi di waktu yang lain mungkin saja istri tersebut tidak lagi menjadi istri bagi suaminya. هل عرفتم فضل الحسن والحسين؟ Apakah kalian tahu keutamaan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? هؤلاء من تمسك بهم نجا. Mereka adalah orang-orang yang barang siapa yang berpegang dengan mereka pasti akan selamat. ماذا نعرف من أخبارهم؟ Apa yang kita tahu tentang sejarah hidup mereka? كم كان عمره يوم زواجه؟ Berapa umur beliau ketika menikah? كم ولدا عنده؟ Berapa beliau memiliki anak? كيف يفسر القرآن الكريم؟ Bagaimana mereka mentafsirkan Al-Quran? ماذا يروي من السنة النبوية؟ Hadis-hadis apa yang telah beliau riwayatkan? متى مات؟ Kapan beliau wafat? هو لم يمت. Beliau tidaklah mati. إذن أين هو؟ Maka di mana beliau? هو قتل قتلة شنيعة. Tetapi beliau dibunuh dengan pembunuhan yang sangat keji. قتله الظالمون. Beliau dibunuh oleh orang-orang yang zalim. قتلة الحسين أهل السنة اليوم يمدحونهم. Dan ahlu sunnah wal jamaah saat ini memuji orang yang membunuh Sayyidina Husain, لأنهم لم يعرفوا الأخبار الصحيحة. karena mereka tidak mengetahui cerita yang benar tentang Sayyidina Husain. لم يقتل على وجه الأرض مذ خلقها الله قتلة شنيعة مثل قتلة الإمام الحسين. Tidak ada di muka bumi ini pembunuhan yang sangat keji melebihi kekejian terbunuhnya Sayyidina Husain sejak bumi ini ada. 72 رجل كانوا مع الحسين قتلهم الظالمون جميعا. 72 orang yang saat itu bersama Imam Husain dibunuh oleh orang-orang zalim. 6 من أولاد علي بن أبي طالب. Dan 6 orang adalah anak daripada Sayyidina Ali. و18 رجلا كانوا في بطن فاطمة الزهراء. Dan 18 orang yang mana mereka itu dulunya adalah berada di dalam sulbi Fatimahuz Zahra. قطع الظالمون رؤوسهم جميعا. Orang-orang zalim memenggal kepala mereka semua. وحملوها على الرماح. Dan mereka meletakkannya di atas tongkat-tongkat. من أجل أن يرضى الشيطان. Supaya syaitan suka terhadap mereka. تعرفون من هو الشيطان؟ Siapa syaitan tersebut? أين صورته؟ Mana gambar syaitan? gambar guru Zaini موجود. Gambar apa kurus kumpul ada. Gambar syaitan enggak ada. أين gambar الشيطان؟ موجود؟ الشيطان هو الحاكم الظالم. Syaitan itu adalah pemimpin yang zalim. الشيطان هو المال المعبود. Harta yang disembah
itu juga setan. اليوم الناس أهل السنة لا يعرفون شيئا عن أهل البيت. Saat ini Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang tidak kenal dengan Ahlul Bait. وإذا ذكرت الحسن أو الحسين هذا رجل خطير. Apabila ada orang yang berkisah tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pasti dikatakan, oh ini orang yang bahaya. هذا رجل شيعي. Ini Syiah sudah Habib ini kalau berkisah tentang Sayyidina Hasan dan لا Husain. إله إلا الله. البخاري يذكر لنا الأخبار. Imam Bukhari menceritakan tentang Sayyidina Hasan. مسلم يروي لنا الأخبار. Begitu pula Imam Muslim menceritakan tentang أحمد Sayyidina بن Hasan. حنبل روى في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأته السيدة سلمة يوم مقتل الحسين وهو حزين يجمع دم الحسين في كربلاء. Dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwasanya pada saat di Karbala setelah terbunuhnya Sayyidina Husain, Ummu Salamah mengambil sisa-sisa daripada darah Sayyidina Husain. هل أحمد بن حنبل شيعي؟ Apakah Ahmad bin Hanbal termasuk dalam golongan Syiah? قصة الإمام الحسين ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. هل هو شيعي؟ Kisah Sayyidina Husain juga diceritakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Apakah Ibnu Katsir juga termasuk dalam golongan Syiah? الطبري في تاريخ الأمم والملوك ذكر قصة الحسين. هل هو شيعي؟ Begitu pula Imam Tabrani di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk menceritakan tentang kisah Sayyidina Husain. Apakah Imam Tabrani masuk dalam kelompok Syiah? ابن العماد في شذرات الذهب ذكر قصة الحسين. فهل هو شيعي؟ Ibnu Imad juga menceritakan di dalam kitab Syajaratul Dhahab tentang kisah Sayyidina Husain. Apakah beliau juga termasuk kelompok Syiah? أستطيع أن أذكر لكم 100 كتاب من كتب أهل السنة ذكروا مقتل الإمام الحسين. Dan aku bisa menyebutkan 100 kitab yang menjelaskan tentang kisah Sayyidina Husain. لكن أهل السنة شغلوا أنفسهم بالمولد والبردة فقط. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah sangat disayangkan saat ini hanya menyibukkan diri mereka dengan maulid dan burda dan lain-lain. هل يجب عليكم محبة الصالحين؟ Apakah kalian wajib cinta kepada orang soleh? نعم، المرء مع من أحب. Pasti wajib, karena seseorang itu nantinya akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. كلكم تعملون حولا لجلوسكم بول لأنكم تحبونه. Kalian semua selalu memperingati haul Abah Guru sekumpul. Kenapa? Karena kalian mencintai beliau. tidak masalah. Itu tidak apa-apa, لا مشكلة. tidak masalah. لكن هل تحبون الحسين؟ Tetapi apakah kalian cinta juga dengan Sayyidina Husain? أنتم لا تحبونه. Kada cinta kayaknya, Bang. هو سيدخل الجنة وأنتم من طريق آخر. Beliau akan masuk ke dalam surga, tetapi kita di jalan yang lain. هل تحبون الإمام الحسين؟ Apakah kalian cinta dengan Imam Husain? تحبونه؟ Cintakah? من يحبه يرفع يده. Siapa yang cinta angkat tangan. Cinta dengan Imam Husain. تخاف. Takutan لا يريد يرفع يده خوفا من أهل البدعة. Ada mau mengangkat tangan takutan disambat orang-orang yang ketujuh membid'ahkan kena disambat Syiah. تستطيع تعمل حول الإمام الحسين؟ Kawalah mengadakan haul Imam Husain. خوف. Tan. لماذا هذا الخوف؟ Kenapa ketakutan ini ada pada diri kita? استطاع الظالمون أن يمنعون من أهل البيت. Orang-orang zalim mampu mereka mencegah kita untuk cinta kepada Ahlul Bait. إذا ذكرت زين العابدين هذا شيعي. Apabila kamu menyebutkan menceritakan tentang Imam Ali Zainal Abidin juga dicap Syiah. الوهابية كل يوم في كل خطبة جمعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام شجعان لا يخافون. Orang-orang Wahabi itu di setiap saat pada khutbah dan ceramah mereka selalu menyebutkan berkata oleh Syekh Ibnu Taimiyah, berkata oleh Syekh Fulan tanpa ketakutan. Mereka sangat berani. أنتم لماذا تخافون من ذكر أئمة أهل البيت أهل الهدى والتقى والعفاف؟
Kenapa kalian takut ketika menyebutkan ahlul baitnya Rasulullah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang bawa petunjuk? المرء يوم القيامة مع من أحب. Seseorang nantinya pada hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya. الرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي حسن وحسين وعلي وفاطمة لا يعرف الناس عنهم شيئا اليوم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara, yang mana jika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ahlul baitku, kata Rasulullah. Siapa ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu adalah Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, dan Imam Hasan, juga Imam Husain dan keturunannya. أنا لا آمرك أن تتبع الشيعة نعوذ بالله من شرهم. Aku tidak menyuruh kalian untuk mengikuti Syiah dan kita berlindung daripada kejahatan dan keburukan mereka. هناك من يتكلم على زوجة رسول الله بالزنا هذا كافر. Karena mereka ada yang membicarakan tentang istri Rasulullah dan mengatakan bahwa istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahli zina, itu kekafiran. لكن من هي أعظم زوجات الرسول؟ Tetapi siapa istri Rasulullah yang paling mulia? من هي؟ Siapa? من؟ Siapa? خديجة. Khadijah. Istri Rasulullah paling mulia, paling agung itu adalah Sayyidatuna Khadijah. لو رجعت إلى أهل البدعة سيقولون لك عائشة وهذا خطأ. Jikalau kalian datang kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang suka membid'ahkan, maka mereka pasti menyalahkan bukan Sayyidatuna Khadijah, tetapi adalah Sayyiduna Aisyah. في الحديث الصحيح لو أن خديجة لم تمت لما تزوجت نساء أخريات أبدا. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jikalau Sayyidatuna Khadijah tidak meninggal dunia, niscaya aku tidak akan menikah lagi. لابد أن نعلم أولادنا وبناتنا على محبة أهل البيت والاقتداء بهم. Maka hendaklah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ahlul bait baginda Rasulullah dan mengikuti semua hal yang telah diajarkan oleh ahlul baitnya Rasulullah. أهل البيت أهل العلم أهل الصلاح أهل الولاية. Ahlul bait mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah para kekasih-kekasih Allah. ليس أهل البيت أهل المعصية. Ahlul bait bukanlah orang yang bermaksiat. ليس أهل البيت أهل الجهل. Ahlul bait itu mereka bukanlah orang-orang yang jahil. إذا أردتم أن تعرفوا منهج أهل السنة بشكل صحيح أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حضرموت في معهد دار الحديث. Apabila kalian ingin mengetahui tentang ahlu baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar, secara betul, maka silahkan bergabung bersama kami di pesantren kami Ma'had Darul Hadith yang ada di Kota Tarim, Hadramaut. معهد دار الحديث يدرس الطالب عندنا سنتين اثنتين نصنعه عالما وشجاعا ويتكلم بالقرآن والسنة. Ma'had Darul Hadith, santri yang belajar di sana hanya memerlukan 2 tahun saja. Maka kami akan mencetak alim ulama yang pemberani, yang berbicara dengan hujah serta dalil. لا نشترط سنا معينا ولا شهادة معينة. Dan kami tidak mensyaratkan kepada santri-santri kami umur tertentu, bahkan ijazah pun. نشترط شرطين اثنين. Tapi kami punya 2 syarat saja. الشرط الأول أن يكون الطالب مجيدا لتلاوة القرآن الكريم. Yang pertama syaratnya adalah santri kami harus bagus membaca Al-Quran. ليس حفظ القرآن تلاوة القرآن. Bukan hafal tetapi membaca. أنا ليس كل أولادي يحفظون القرآن.
anakku tidak semuanya yang hafal Quran. أنا عندي 6 ما شاء الله. Alhamdulillah aku bisi anak 6 jar Habib. ساتو استري. Tapi satu aja bini. يا الله. أولادي يعرفون تلاوة القرآن بشكل صحيح. Anak-anakku bagus membaca Al-Qur'annya. الشرط الثاني أن يكون الطالب والطالبة عنده رغبة في المعرفة. Dan syarat kedua, yang ingin mendaftar di pesantren kami harus punya keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu. والذي سيحملكم إلى معهد دار الحديث قولوا لطف الله تلميذي هذا. Nah, insya Allah kami sendiri nanti yang akan membawa santri-santri yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Darul Hadis Tarim Hadramaut milik Habib Alwi. إن شاء الله سيعطيكم رقم جواله فيما بعد. Insya Allah nanti kita beri nomor yang bisa dihubungi. معهد دار الحديث يقوم على 3 أركان مهمة. Pondok pesantren Darul Hadis punya 3 pokok penting. أولا علم مصحوب بأخلاق وآداب. Yang pertama adalah ilmu yang disertai dengan akhlak serta adab. ثانيا أوراد وأذكار وصلوات في الجماعة وتلاوة القرآن فلا يتخرج الطالب إلا وهو ولي صالح إن شاء الله. Dan yang kedua adalah zikir-zikir dan wirid-wirid serta amalan-amalan, salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Maka insya Allah santri-santri kami nanti setelah menuntut ilmu di tempat kami menjadi seorang wali yang saleh. نحن في رمضان نجبر الطالب على قراءة 10 أجزاء قرآن كل يوم. Kami di bulan Ramadan memerintahkan dan memaksa santri kami membaca Al-Quran 10 juz setiap harinya, لكي يقرأ 10 مصاحف في رمضان. supaya 1 bulan penuh di bulan Ramadan khatam 10 kali, فيرى الأنبياء والصالحين والملائكة. hingga mereka dapat bertemu dengan para nabi dan rasul serta orang-orang soleh. من كان ضعيف الهمة لا نكلفه هكذا. Tetapi kalau semangatnya kurang, kada juga memaksa benar. عندنا طلاب أرباب همم من سومطرة من جاكرتا من كليمانتان. Alhamdulillah kami punya santri-santri yang himmahnya sangat tinggi, semangatnya dalam menuntut ilmu sangat tinggi, baik dari Sumatera maupun dari Kalimantan. وأيضا موجود من كوالالمبور من قدح من سبح من غيرها. Begitu pula dari Kuala Lumpur, baik dari Kedah maupun Sabah. الشرط الثالث أو الركن الثالث كيف يكون طالب دار الحديث عنده فكر من هم الليبرالية من هم العلمانية من هم الشيعة من هم الوهابية من هم الأشاعرة لكي يعرف يتحدث بعلم. Dan juga Pondok Darul Hadis itu harus santrinya memiliki doktrin yang kuat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka harus tahu tentang aliran-aliran yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti liberal, seperti Almania, seperti kaum Wahabi, dan dapat mengalahkan doktrin-doktrin mereka. طلاب معهد دار الحديث يدرسون كثيرا من مؤلفاتي التي أنا ألفتها فهي سهلة عليهم جدا. Dan santri-santri kami itu mempelajari kitab-kitab yang aku tulis sendiri, yang mana sangat mudah bagi mereka untuk memahaminya. الحمد لله أنا مؤلفاتي المطبوعة اليوم 53 كتاب. Alhamdulillah, karanganku saat ini sudah mencapai 53 buku مطبوعة ب6 لغات في العالم. dan telah dicetak dengan 6 bahasa. يمكنكم الآن عبر Google. مكتبة غراميديا أن تشتري بعض كتبي. Dan bisa saja pian mencari bukuku di Gramedia. الحمد لله على نعمه. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah tersebut. ماذا يطلب منكم أي رجل كبير وأي امرأة كبيرة؟ ماذا تتمنى في حياتك؟ Para orang tua yang sudah tua,
apa yang kalian inginkan dalam hidup ini. اصنع ولدا صالحا. Jadikanlah, buatlah anak-anak kalian menjadi anak yang soleh. اصنع بنتا تغير العالم. Buatlah, jadikanlah anak-anak kalian anak perempuan yang dapat merubah dunia. إن شاء الله خريج معهد دار الحديث سيكون رئيسا للجامعة، سيكون رئيسا للمعهد، سيكون خطيبا للمسجد، سيكون مسؤولا عن الأيتام والفقراء والمساكين. Insyaallah alumni Ma'had Darul Hadis dapat menjadi pimpinan bagi universitas, menjadi pimpinan sekolahan, menjadi orang-orang yang aktif memberi kajian dan pengajian. لا تجعل همتك في الطعام والشراب والنكاح. Jangan kita ini hidup di dunia itu makan, minum, kawin aja. الحيوانات تشترك معنا في ذلك. Karena hewan pun seperti itu juga. لكن الإنسان خليفة الله في الأرض. Tetapi kalau manusia yang merupakan khalifah Allah di muka bumi ini, من كان قادرا على المال وليس عنده الولد ليدفع هذا المال إلى ابن الجيران أو الفقراء يرسله إلى حضرموت حتى يحمل العلم. maka oleh karena itu maka isilah diri kalian dengan ilmu. Siapa yang sudah dewasa dan tidak bisa lagi menuntut ilmu dan dia memiliki kecukupan harta dan tidak memiliki anak, maka bantulah tetangga untuk biaya mereka menuntut ilmu. الرسول بين لنا أبواب دخول الجنة. Rasulullah menjelaskan kepada kita gerbang-gerbang surga. قال من أطعم الطعام دخل الجنة. Siapa yang memberi makan orang lain akan masuk surga. من وصل الأرحام دخل الجنة. Atau Rasulullah, siapa yang menyambung silaturahmi akan masuk surga. من تهجد بالليل والناس نيام دخل الجنة. Siapa yang bertahajud di malam hari dan orang-orang dalam keadaan tertidur lelap, maka ia pun akan masuk surga. من أكثر الصيام دخل الجنة. Kata Rasulullah, siapa yang banyak berpuasa akan masuk surga. لكن أفضل الأعمال العلم. Tetapi amal yang paling utama adalah menuntut ilmu. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. القسط أي العدل. لا يقيم العدل في الأرض إلا العلماء. Keadilan di muka bumi ini tidak akan tegak kecuali dengan ilmu, kecuali para ulama-ulama yang menegakkannya. الحمد لله عندي الطالبات من بليهاري ومن بنجرماسين ومن سمرندة عندما تتكلم إحداهن باللغة العربية الفصحى والله عيني تدمع. أقول سبحان من هداها، سبحان من أرشدها، سبحان من علمها. Maka tatkala aku melihat santri dan santriwatiku yang berasal dari Plehari, dari Banjarmasin maupun dari Samarinda, ketika mereka berpidato dengan bahasa Arab yang fasih, air mataku mengalir dan aku hanya bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan ilmu kepada mereka. الطالبات الآن يسكن في بيتي عند زوجتي وأولادي وبناتي. Santriwati saat ini tinggal di rumahku bersama dengan istri dan anak-anakku. إن شاء الله عندنا الخطة لبناء المعهد الكبير للبنين وللبنات. Insyaallah kami punya rencana ingin membangun pondok pesantren untuk putra dan putri. نطلب منكم الدعاء لنا بقضاء الحاجات. Kami mohon doa kepada kalian agar hajat-hajat yang aku inginkan tercapai. لأن صنع العلماء أمر ليس سهلا. Karena membuat ulama itu adalah sesuatu yang tidaklah mudah. منذ 20 عاما في كلمنتن من ظهر عالما مشهورا. Sejak 20 tahun di Kalimantan, siapa ulama yang terkenal? عالم واحد. Siapa? Satu orang saja. Guru Sekumpul rahimahullah. Abah Guru Sekumpul rahimahullah. ما الذي جعله مشهورا؟ Apa yang menyebabkan beliau masyhur? علم. Yang pertama tentunya adalah ilmu. ذكر.
kedua adalah zikir, صبر yang ketiga adalah kesabaran beliau, كرم yang keempat adalah kedermawanan beliau, قلب سليم yang kelima adalah hati yang bersih, عشق لأهل البيت yang keenam adalah karena cinta beliau kepada ahlul bait, عشق للفقراء yang ketujuh adalah karena beliau sangat sayang kepada orang yang fakir. نريد أن نصنع قرص قنبل 100 واحد Kami ingin membuat gurus kumpul lainnya. أرسلوا أولادكم إلينا Kirim anak-anak kalian kepada kami. سنصنع إن شاء الله بإذن الله عز وجل عالما يخاف الله Kami insya Allah akan menjadikannya orang alim yang takut kepada Allah, لا يخاف من الحكومات ولا من الظالمين tidak takut kepada pemerintah dan orang-orang zalim, لا يخاف من أهل البدعة tidak akan takut kepada ahlul bid'ah, ينطق بكتاب الله وبسنة رسول الله dan berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. هكذا ستصبح كلمة قوية إن شاء الله. Dengan itu insya Allah Kalimantan akan tambah kuat. وإذا تكلم هؤلاء الرجال والنساء سيعلمون أولادهم ومجتمعهم. Dan nanti mereka akan mengajar kepada anak-anak kita dan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang bagus. أنتم تحتفلون بالإسراء والمعراج Kalian merayakan Isra dan Mi'raj في كل سنة. setiap tahunnya. الإسراء والمعراج كم كان عمر الرسول عندما أسري به؟ Pada saat Isra wal Mi'raj berapa umur Rasulullah? berapa؟ كسيان لأنك التفكير ضعيف. Kenapa kada tahu? Karena kita lemah dalam berpikir. أنت تحضر هنا Hadir di sini unggut-unggut aja. تنتظر بنكس طعام مكان. Nunggu nasi bungkus ya. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضكم ينام أثناء الدرس والمحاضرة. Sebagian guring ketika pengajian. مصيبة. لا بد أن تحمل القلم. Kita harus bawa pulpen ketika pengajian. لأن الله قال وقل رب زدني علما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah Rabbi, Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. المرأة التي كان يحبها رسول الله ولم يتزوجها هي أم هاني بنت أبي طالب. Pertanyaan pertama tentang siapa perempuan yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istrinya tetapi ditolak, itu adalah Ummu Hani. لأن أبا طالب قد وعد رجلا آخر أن يزوجها منه. Karena ayah Ummu Hani yaitu Abu Talib telah berjanji kepada laki-laki yang sudah lebih dulu menginginkan Ummu Hani. وهو من بني مخزوم بينه وبين قريش حلفا. Yaitu adalah seseorang pria dari Bani Makhzum dan telah membangun perjanjian dengan suku Quraisy. عدد زوجات الرسول 13 زوجة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 13 orang istri. حاضنات الرسول هي أم أيمن بركة بنت ثعلبة. Salah seorang yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ummu Aiman yang bernama adalah Barkah Al-Habasyiyah. ليس الحبشية. الحبشية هذا لا يعني يخطئ من يقول بركة الحبشية. بركة الحبشية هذه كانت جارية لإحدى زوجات الرسول. Bukan Barkah Al-Habasyiyah, karena Barkah Al-Habasyiyah itu adalah salah seorang budak. اسمها أم أيمن بركة بنت ثعلبة. Tetapi nama yang benar daripada Ummu Aiman itu adalah Barkah bin Ummi Sa'labah. الحمد لله أنا قرأت قرأت السنة النبوية واستخلصت السيرة النبوية الصحيحة في 20 كتابا. Alhamdulillah aku telah membaca tentang sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah aku ringkas menjadi 20 buku. طلابنا في معهد دار الحديث يقرؤونها إن شاء الله. Santri kami membaca buku-buku tersebut. لا نستطيع أن نقرأ كل الكتب خلال السنتين ولكننا نعطي الطالب المفاتيح. Tentu pastinya santri dalam waktu 22 tahun tidak bisa membaca seluruh kitab-kitabku.
tetapi kami beri mereka kunci agar bisa membacanya sendiri. ولأننا نحب طلابنا نعمل لهم في كل شهر رحلة. Dan karena kami sangat sayang kepada santri-santri kami, oleh itu setiap bulannya kami memberikan hiburan kepada mereka dengan membawa mereka jalan-jalan sekitar Hadramaut. ويستطيع الطالب أن يتكلم مع المدير مباشرة في مجموعة جروب واتساب. Dan santri boleh dia mengusulkan sesuatu dan berbicara langsung kepada mudir. الحمد لله على توفيقه. Alhamdulillah atas segala taufik Allah Subhanahu wa taala. ينبغي للمسلم أن تكون له فكرة ماذا يريد في هذه الحياة. Hendaklah setiap muslim dia mempunyai pikiran di dalam otaknya apa yang ia inginkan di dalam hidup ini. قال تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tuhan kami tidaklah menciptakan kita ini batil. لا بد أن نعرف الحكمة لكل مخلوق في الأرض. Maka kita harus tahu hikmah diciptakannya kita semua makhluk-makhluk Allah. الياموق الآن يأكلنا. Semut, apa tujuan diciptakannya? لماذا خلقه الله؟ Kenapa Allah menciptakannya? لكي نعرف أننا ضعفاء. Supaya kita tahu bahwasanya kita ini lemah. الله ضرب لنا مثلا بالذباب. Allah Ta'ala mencontohkan dengan lalat. هل يستطيع أحدنا إذا أكل شيئا من طعامه الذباب أن يرده عليه؟ Apakah mampu kita mengembalikan makanan yang sudah dimakan oleh lalat? Lalat memakan makanan kita. تخيل هذا الذباب الصغير أقوى مني ومنك. Coba pikirkan bagaimana lalat itu lebih hebat daripada kita, lebih kuat. يستطيع أن يأخذ شيئا مني ومنك وأنت لا تستطيع أن ترده على نفسك. Ia bisa mengambil makanan kita, tapi kita tidak bisa mengambil makanan yang ada dalam tubuhnya. أراد الله أن يعلمنا أننا ضعفاء. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah lemah. القوي هو الله. Yang kuat hanya Allah. فهل لنا من قوة الله من شيء؟ Apakah dari kekuatan yang Allah Ta'ala miliki kita memiliki salah satu daripada kekuatan tersebut? يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang fakir di hadapan Allah. لو قرأنا القرآن بتدبر لتغيرت حياتنا. Jika kita membaca Al-Quran dengan menghayati, mentadabburi isi kandungannya, maka hidup kita akan berubah. القرآن هو كتاب الهداية الأول. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang pertama. اليوم أهل البدعة إذا تحدثوا مع الآخرين يقولون أين الدليل على هذه المسألة؟ Ahlul bid'ah saat ini apabila dia berbicara kepada orang lain, pasti dia bertanya tentang dalil. هم يستدلون بأحاديث موضوعة. Padahal mereka menggunakan dalil-dalil yang maudhu, yang palsu. لكن أهل السنة البسطاء لا يعرفون ذلك. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah banyak yang tidak tahu hal tersebut. يقولون لا تقل اللهم صل على سيدنا محمد، ويقولون إن الرسول قال لا تسيدوني في الصلاة. كذبوا والله. Mereka melarang kita bersalawat dengan mengucapkan sayyidina. Mereka melarang kita membaca salawat dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karena ada hadis kata mereka la tusayyiduni fis shalah. Rasulullah bersabda, jangan menggunakan lafaz sayyid di dalam bersalawat kepadaku. Alhamdulillah, عندنا الكتاب في الأحاديث الموضوعة وطلاب دار الحديث يقرؤونه كاملا. Padahal hadis tersebut adalah maudhu, hadis yang palsu. Alhamdulillah, kami telah mengarang hadis-hadis maudhu di dalam sebuah kitab yang juga dibaca oleh santri-santri kami. في صحيح البخاري ومسلم ورسول الله يقول أنا سيد ولد آدم. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akulah pemimpin anak manusia.
لا بد إذن أن نتعلم علم الحديث Maka kita harus mempelajari ilmu hadis. وأن نعرف الصحيح من الباطل Hendaklah kita mengetahui yang mana yang sahih, yang mana yang batil. وأن نعرف منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به Dan hendaklah kita mengetahui manhaj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نحن وإياكم في هذا الشهر الفضيل شهر رجب الخير Kita saat ini berada di bulan Rajab. شهر رجب فيه حادثة الإسرة والمعراج Pada bulan Rajab terjadi kejadian Isra dan Mi'raj. وفيه وفاة خديجة بنت خويلد Dan di bulan Rajab terjadi peristiwa wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. من أجل هذا سماه رسول الله عام الحزن Karena itu Rasulullah memberikan nama untuk tahun tersebut tahun kesedihan. تعرفون خديجة بنت خويلد Kalian kenal dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid? ما هي خصوصياتها؟ Apa keutamaan beliau? لها خصوصيات ليست لامرأة في الدنيا Beliau mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perempuan manapun di muka bumi. قال رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah sempurna daripada para lelaki كيف الوقت dan يكفي؟ banyak sekali, الوقت خلاص؟ tetapi sudah? hanya يكفي؟ sempurna 4 orang daripada perempuan. من المسلمين فاطمة الزهراء وخديجة بنت خويلد Daripada umat muslim ada Fatimah Zahra dan Khadijah bintu Khuwailid. خديجة بنت خويلد هي أول من آمن برسول الله Khadijah bintu Khuwailid adalah perempuan yang pertama beriman dengan baginda Rasulullah. لا إله إلا الله أهل البدعة اليوم يقولون أول من آمن بالرسول من الرجال أبو بكر ومن الأطفال علي ومن النساء خديجة لا يجوز هذا أبدا أول من آمن برسول الله عندما رجع من غار حراء خديجة فقط. Dan ahlul bid'ah saat ini mengatakan bahwasanya laki-laki pertama yang beriman dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Anak-anak yang pertama kali beriman dengan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan perempuan yang pertama kali beriman itu adalah Sayyidah Khadijah. Ini tidak boleh dibagi-bagi seperti itu. Karena yang pertama kali beriman setelah Rasulullah SAW kembali dari Gua Hira itu adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. لم يؤمن أبو بكر ولا علي إلا بعد خديجة. Abu Bakar serta Ali belum beriman sebelum Khadijah beriman. من حق النساء أن يفتخرن فهن أول إيمانا من الرجال. Maka berhaklah para perempuan mereka berbangga karena mereka lah yang pertama, dan di kalangan mereka lah yang pertama kali beriman. خديجة بنت خويلد تزوجها الرسول وهو بكر. Khadijah Khuwailid dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah saat itu masih berjaka. خديجة بنت خويلد الله أرسل لها السلام. Khadijah bintu Khuwailid Allah titipkan salam untuknya. خديجة بنت خويلد مكثت مع الرسول 25 سنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Khadijah bintu Khuwailid 25 tahun. زوجات الرسول 5 سنوات فقط. Sedangkan istri-istri Rasulullah yang lainnya hanya hidup bersama dengan Rasulullah 5 atau 6 tahun saja. خديجة بنت خويلد لم يجمع معها الرسول زوجة أخرى أبدا. Dan Khadijah bintu Khuwailid menjadi istimewa karena Rasulullah SAW tidak menduakannya. خديجة بنت خويلد هي الوحيدة التي أنجبت لرسول الولد. Dan Khadijah bintu Khuwailid adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang menghasilkan keturunan. خديجة بنت خويلد هي جدة الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. Khadijah bintu Khuwailid adalah nenek daripada Sayyidina Hasan dan Husain, pemimpin penduduk surga. خديجة بنت خويلد هي والدة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. Dan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid adalah ibu daripada Fatimah Zahra, pemimpin para wanita nanti di surga. خديجة بنت خويلد عندما توفيت رسول الله 2 لم ينكح امرأة قط.
Setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan perempuan lainnya selama 2 tahun. سمى رسول الله عام وفاتها عام الحزن. Dan Rasulullah menamakan tahun kematiannya sebagai tahun kesedihan. لم ينس رسول الله خديجة بعد وفاتها بل كان يذكرها عند عائشة وعند حفصة وعند كل زوجاته. Dan Rasulullah selalu mengingat Sayyidatina Khadijah, bahkan setelah ia meninggal dunia Rasulullah selalu menyebutkan tentang Sayyidatina Khadijah di hadapan istri-istri lainnya, di hadapan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah dan istri-istri lainnya. رسول الله لا يصل قرابات زوجاته وإنما يصل قرابات زوجات خديجة فقط. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyambung silaturahmi dengan keluarga istri-istrinya kecuali dengan keluarga istri-istri Khadijah. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الله إليه جبريل ليبشر خديجة بقصر في الجنة. Dan Rasul Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid memiliki keistimewaan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi Sayyidatuna Khadijah sebuah istana di dalam surga. كم سنتكلم عن خديجة؟ Berapa lama kita akan berbicara tentang Sayyidah Khadijah? كم سنتكلم عن أبي طالب هذا الذي حمى رسول الله وسمى رسول الله عام وفاته عام الحزن. Berapa waktu yang kita perlukan untuk membicarakan tentang Abu Talib, paman baginda Rasulullah yang semasa hidupnya selalu menjaga dan melindungi Rasulullah. علوم كثيرة غابت عن أهل السنة. Banyak ilmu yang saat ini hilang di kalangan ahlu sunnah. شغلنا أنفسنا بتكرار أشياء كثيرة. Kita banyak membuang waktu untuk mengulang-ulang perkara-perkara yang sama. من أراد العلم والمعرفة فليقرأ. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak, hendaklah ia membaca. أول كلمة في القرآن اقرأ. Awal kalimat pertama dalam Al-Quran adalah bacalah. فأنت إذا لم تقرأ لا خير فيك. Maka apabila engkau tidak membaca, tidak akan mendapatkan kebaikan. لأنك لم تستمع أمر الله. Karena engkau tidak mendengarkan firman Allah. الله يقول لك اقرأ وأنت تقول ننام. Allah memerintahkan untuk membaca, tapi kamu kerjaannya tidur. الله يقول لك اقرأ وأنت تقول أنا أبحث عن شنتك شنتك شنتك. Allah menyuruh kita untuk membaca, tetapi kita malah mencari perempuan-perempuan cantik. الرجال مشغولون بالنساء. Para laki sibuk dengan perempuan, كل واحد منكم معه ساعة يشتري سجاد. tapi bisi bini satu ikung haja. قروس كمبل بربع اشتري. Terus kumpul berapa bisi bini? بربع. قرو يقول امبات اشتري قروس كمبل. أنا أعرف تيجا. قرو يقول تيجا. أنا أقول امبات. Ujar guru 3, menakut tahunya 4 jadi. رحمة الله على قروس كمبل. كان رجلا صالحا. Amin. Mudahan Allah Ta'ala merahmati Bapak Guru Sekumpul karena beliau adalah orang yang saleh. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أصحاب المجلس خير الجزاء. Mudahan Allah Ta'ala membalas semua kebaikan ahlul majlis, pimpinan majlis kita, guru kita dengan balasan yang banyak. وأن يبارك في جميع الحاضرين والحاضرات. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi semua hadirin dan hadirat. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا وبارك لنا في زوجاتنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي طلابنا وفي طالباتنا وفي جيراننا وفي أحبابنا وفي المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.